এই মুহূর্তে আপনাদের দেখার দেখছি পেপার সিল থেকে আরম্ভ হচ্ছে, মেশিন সিল থেকে আরম্ভ হচ্ছে। এইবারে কেন ইলেকশন কমিশন কম সিল পাঠিয়েছে? সমস্ত সিলে এবার কম সিল পাঠিয়েছে, তাদের প্রেসাইডিং অফিসাররা বলছে আপনার সিইউ সিল হবে, কন্ট্রোলিং ইউনিট পিইউ সিল হবে, আপনার ভিভিপ্যাটে দুটো সিল দিতে হয়, তাহলে 3টে সিল এলে নতুন, আপনার 4 নম্বর সিল এলো না কেন? আমরা পুরনো সিল দিয়ে সিইউটাকে সিল করছি, সিইউতে থেকে তো রেজাল্টটা বেরোবে। সমস্ত বিইউতে যে বোতাম টেপা হলো সেটা তো সিল থেকে রেজাল্টটা পড়বে, তাহলে ভিভিপ্যাটে দুটো কাল থেকে ওটাতে অস্বচ্ছতা, ওটাতে অস্বচ্ছতা। আজকে এখানে এসে আমরা তো প্রার্থী, আর যদি ইলেকশন কমিশন দাবি করে থাকে যে তারা একটা ইমেল পাঠিয়েছে যে এই কাজের জন্য স্ট্রং রুমের ভিতরে কাজ হবে, তাহলে সেই ভিত্তিতে আপনারা আসুন। আমরা এসছি, আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না, समस्त पार्टी सीओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है, हम लोग को क्यों बैठाए रखा है? जब बोल रहे हैं कि आप लोग को बोला गया 4 बजे के बाद से ये काम हो रहा है, आप लोग आइए, तो हम लोग तो आए, तो हम लोग को क्यों बैठा के रखे? सब एक संग आएंगे क्या? वो लोग को 4 नहीं, हम लोग आया है, डॉक्टर पाया है, मैं वो 2 कैंडिडेट है, और अभी वो बोल रहा है वो अभी दूसरा कैंडिडेट को इनवाइट कर रहा है, भाजपा को खबर देने जा रहा है। अगर मेल है तो मेल है, लास्ट मोमेंट में आप मेल भेजा है तो हम लोग आ रहा है, लेकिन हमको घुसने नहीं दे रहा है, हमारा पास जो ऑर्डर है वो घुसने नहीं दे रहा है। अभी बोल रहा है दूसरे कैंडिडेट को बोलिए, अरे दूसरा कैंडिडेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों लेंगे? आप लोग डैमेज अगर कर रहे हो वो तो हमारा कर रहे हो, आपको भाजपा का डैमेज नहीं कर रहे हो। उसको चिंता नहीं है, जिसका चिंता है वो है, जिसके वोट पड़े हैं उसको चिंता है कि हमारा बक्सा लेके कोई भाग न जाए, हमारे बक्से में कोई मैनिपुलेशन ना हो, तो हमको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? এটা একটা শুনুন, আমাদের টিম, আমাদের এজেন্টরা তারা সবাই কিন্তু বিকেল 3:30 অবধি ছিলেন, তাদের বলা হয়নি যে 4টের সময় খোলা হচ্ছে, ফলে আমরা সবাই জানি যে আমাদের লোকেরা আছে, যাই হবে এখানে আছে। এবার একটা চুপচাপ শেষ মুহূর্তে মেল পাঠিয়ে দিয়েছে যে 4টের সময় খোলা হবে। এবার আমরা তো জানি আমাদের লোকেরা এখানে আছে, কিন্তু তাদের বলাই হয়নি, তাদের সব এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আপনি খুলে নিয়েছে। এবার যখন আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে, যখন কমিউনিকেশনটা হচ্ছে, আমরা যখন বলছি তোমরা ছিলে, বলছে না আমাদের বলেনি, আমরা বলছি কি আমরা জানি তোমরা ওখানে। এবার আমরা ছুটে আসছি, শশী দিয়ে আসছেন, আমি আসছি, এবার আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। তো তাহলে ভেতরে লোক আছে, বললেন তার থেকে যদি আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না কি অন্য পার্টিদের জানাতে বলে, তাহলে যখন 4টের সময় খুললে আমাদের যখন দেখলে কোনো পার্টি ছিল না, কোনো পার্টি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল না, তাদেরই লজিকে আমার প্রশ্ন, তাহলে তখন ফোন করেননি কেন যে আমরা তো খুলছি, আপনারা কেউ নেই? আচ্ছা